Game to guys. Sa SGF. Obet, Munggos ug Baki versus Hari, Burnok ug Gigi. Burnok, Obet. Pang pak. Ligid si Hari ay. Puntos uno. Serbisyo Obet. Obet. Aray sakita. Balitad. 3-0. Away. Side out. Serbisyo Hari. Obet. Bundakan. Gigi. Agay gilabay. Puntos uno na. Serbisyo again Hari. Gigi. Uy, nindot kayo makatrabaho sa Obet oh. Wah kalihok si Gigi. Serbisyo Munggos. Obet. Napukot ang tilapia. 4-1. Serbisyo Munggos again. Munggos. Hari. Hari again. Munggos. Agay, away na. Puntos 5-5-1. Serbisyo Munggos. Gigi. Uwa kaapas si Obet. Ginawag sa buaya. Serbisyo Junjun Burnok. In ball. Puntos 2-5. Serbisyo Junjun Burnok. Puntos again 3 na. 3-5. Bugatag serbisyo ng Junjun Burnok ay. Burnok. Aray. Away ang tira ni Junjun Burnok. Harip. Pang. Aray. Hawan dito na pita. Pertig yung hawa na. Side out. 3-5. Puntos. 4 na. Nidool na sa 5. Seb. Gigi. Junjun Burnok. Hari. Akmit ball. Side out 4-5. Serbisyo Obet. Wasan kabantay siyang serbisyo ay. Side out. Serbisyo Hari. Baki. Junjun Burnok. Gigi. Obet. Pukot ang tilapia. Puntos na. 5 iguales. Serve again. Hari. Junjun Burnok. Pukot. Side out. 5-5. Serbisyo Munggos. Gawat Burnok. Puntos. Bali na. 6-5 na. Serbisyo Munggos. Junjun. Away. Puntos again. City na. Serve. Para 8. Baki. Gigi. Dapa. Away na. Side out. Serbisyo Junjun. Gigi. Obet. Bujakan. Gikaot. Gigi. Hawan. Maing pagkatrabaho. Puntos na. 6.
Serbisyo para City. Munggos. Hare. Aray. Puntos again. 7-7 sa game to. Serbisyo para 8. Aray ba? Munggos. Serbisyo Junjun again. Netball. Grabe ay. Bugatag serbisyo Junjun ay. Di kasagang. 9 na. Grabe oh. Bugata. Munggos. Hari. Munggos to the rescue. Munggos again. Bang. Hawan pas kang manang. Jis na. Bayad na. Jis na. Jis City. Bayad. Serbisyo Junjun again. Mag-ata. Bak. Nindot sa pagkadawat o beta. Side out City Jis. Serbisyo Bake. Bake. Junjun Burnok. Burnok to the rescue. Harip. Ubit. Tira. Bang. Away. Away. Puntos. Away. Puntos. 8. 8 G's na. Serbisyo Baki. Aray. Side out na. Away ay. Shout out ni Bernie Castro. Try. Daplin. Ato na ipakita yun ang nawang niya. Kana muna Bernie Castro. Aray ka. Serbisyo ubit. Junjun. Out ball. Side out. Gis Utso. Serbisyo Hari. Aray ni Pukot. Kasayang. Side out 8 Gis. Serve. Aray. Ni puntos na sad ang pikas. Ang team Baki. Baki Munggos og ubit. 9 na. Serbisyo Munggos again. Junjun. Hari to the rescue. Ubit. Paarak na. In ball. Jis Utso. Jis Utso. Serbisyo nga bugat. Junjun Bunok. Pakle si Munggos ay. Last ball na. Serbisyo Junjun para daog. Pukot. Daog yun ang Team Hari. JJ o Junjun Burnok sa Lovers.